अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फयाज महमूद हूँ और हम बात कर रहे हैं ग्रीन कार्ड से मुतालिक एक नया सिक्योरिटी प्रोटोकॉल मुतारिफ करवा दिया गया है और साथ ही साथ कुछ नई कंडीशंस भी लगा दी गई हैं और कुछ ममालिक तो ऐसे हैं जिनके लिए ग्रीन कार्ड जो है अब सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह गया है। साथ ही साथ कुछ फीसों में इमिग्रेशन की फीसों में तब्दीलियां भी की गई हैं और कुछ फीसें बढ़ा दी गई हैं और कुछ में को मिनिमम से कमी या जो इजाफा हुआ है, कमी तो खैर किसी में भी नहीं हुई, इजाफा ही हुआ है लेकिन वो मिनिमम सा है, बहुत ज्यादा नहीं है। तो आज के इस वीलॉग में हम इन तमाम तर चीजों को डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि इस वक्त ग्रीन कार्ड होल्डर्स और उसके अलावा जो इमिग्रेंट्स हैं जिनकी इमिग्रेशन फीसें जिन्होंने एनुअली देनी होती हैं, जिसमें उनकी कुछ रिन्यूअल की होती हैं, कुछ फीसें होती हैं, ये तमाम तर चीजें आज के इस वीलॉग में हम डिस्कस करेंगे और पहले कितनी थी और अब नई फीसें कितनी हो जाएंगी, हम सारा मुआवजा करेंगे। खासकर जो असाइलम सीकर्स हैं उनकी दरखास्तों की और उसके अलावा बहुत सारी हैं, ये मैं आज के वीलॉग में डिटेल्स के साथ शेयर करते हैं क्योंकि यूएससीआईएस की जानिब से जनाब 1 जनवरी 2026 से इसको नाफिजुल अमल कर दिया गया है और उसके बाद से लेके जो इमिग्रेशन की मुतादिद जो है कैटेगरीज की फीसों में इजाफा कर दिया गया है। कीमतों में तब्दीली के साथ साथ सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो इंतजामिया है उन्होंने 19 जो है हाई रिस्क ममालिक से ताल्लुक रखने वाले ग्रीन कार्ड होल्डर्स के लिए एक नया सिक्योरिटी प्रोटोकॉल भी मुतारफ करवा दिया है। अब ये सिर्फ जो है इन 19 तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि दूसरे ममालिक तक भी आएगा। वो मैं आगे चल के आपको बता देता हूँ कि आखिरकार मामला क्यों अहम है और इस हवाले से क्या क्या तब्दीलियां की जा रही हैं, क्योंकि अमेरिका का जो इमिग्रेशन निज़ाम है इस हवाले से बहुत सारी तब्दीलियां की गई हैं। 20 जनवरी 2025 से लेके आज दिन तक एक साल होने को है जिसमें बेशुमार तब्दीलियां की गई हैं, बेशुमार फीसों में इजाफे देखने में आए हैं और बहुत कुछ इसमें तब्दील हुआ है। लेकिन अभी जो बड़ी तब्दीलियां इमिग्रेशन सर्विसेज की तरफ से की गई हैं उसमें फीसों में इजाफा है और हाई रिस्क करार दिए गए ममालिक से आने वाले ग्रीन कार्ड होल्डर्स के लिए एक सख्त स्क्रीनिंग को शामिल कर दिया गया है। इन तब्दीलियों के जो अब ज़ाहिर है इफ़ेक्ट हैं वो असाइलम सीकर्स के ऊपर भी आएँगे, ग्रीन कार्ड एप्लीकेंट्स के ऊपर भी आएँगे और इसी तरह वो जो है कंपनीज़ जो लोगों को अमेरिका में बुलाती हैं या फिर कारोबार पर जो है कर रही हैं, उनके ऊपर भी इसके असरात होंगे और इसके नतीजे में ज़ाहिर है लेबर मार्केट और जो फैमिली का होता है जो है मुलाकातों का और उसके अलावा जो इकट्ठी होनी होती है और बैनुल अक़वामी सफ़र पर भी असरात मुरत्तब होंगे। तो आज का व्लॉग इसलिए बहुत अहम है, अभी आप पूरा देखिएगा, आपको तमाम तो चीजें समझ आ जाएंगी। 1 जनवरी 2026 से जिन जिन फीसों में इजाफा हुआ है सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ और दरखास्त गुजारों को अब नई फीसें अदा करनी है। अगर आप नहीं करेंगे तो जाहिर है आपकी दरखास्तें मुस्तरद की जा सकती हैं अगर आप पुरानी फीस ही जमा करवाएंगे। यूएससीआईएस ने जो एक पूरा चार्ट जारी कर दिया है जनाब, उनकी जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं उसके मुताबिक अगर तो आप असाइलम सीकर्स हैं और सालाना जो दरखास्त की फीस है और वो पेंडिंग केस पड़ा हुआ है उसके लिए आपकी जनाब जो पहले उसकी फीस थी $100 थी, लेकिन इसमें मिनिमम सा इजाफा हुआ है और वो बढ़ाकर $102 कर दिया गया। तो $2 का इजाफा तो मेरे ख्याल में नथिंग। लेकिन आगे मैं आपको बता देता हूँ जो फॉर्म I-765 है वो इनिशियल असाइलम की जो दरखास्त गुजार का एम्प्लॉयमेंट अथोराइजेशन डॉक्यूमेंट होता है, EAD जिसको हम कहते हैं, उसकी जो फीस है वो साबिका फीस थी $550। नई फीस जो है वो $560 कर दी है, $10 का इसमें भी इजाफा कर दिया गया है। फॉर्म I-76 जो है 5 इब्तदाई जो पे रोल होगा EAD, उसमें भी जनाब जो है 550 से बढ़ाकर $560 फीस कर दी गई है और फॉर्म I-765 जो पेरोल की जो EAD की आप उसको कह सकते हैं तोसी है, उसका रिन्यूअल है, उसमें जो साबका फीस थी वो $275 थी, लेकिन नई फीस जो है उसको $280 कर दिया गया है, ये भी $5 का इजाफा किया गया है। इसी तरह जनाब जो TPS का जो है इनिशियल होता है EAD, उसमें भी $550 से बढ़ाकर $560 फीस कर दी गई है। $10 का यहाँ पर भी इजाफा कर दिया गया है और यहाँ पर उसी की रिन्यूअल की अगर बात करते हैं तो 275 से $280 फीस बढ़ा दी गई है। इसी तरह जो फॉर्म I-131 का जो पार्ट 9 है पेरोल का, उसमें जो फीस थी पहले $275 थी, अब उसको बढ़ाकर जनाब $280 कर दिया गया है। इसी तरह TPS की जो I-821 की दरखास्त है
اس کی جو جناب اس میں بھی $10 کا اضافہ کیا گیا ہے. $500 فیس تھی لیکن اس کو بڑھا کر $510 کر دیا گیا ہے. تو یہ تو جناب وہ فیسوں میں اضافہ کیا گیا ہے. ظاہر ہے یہ اماؤنٹ وائز تو شاید بہت بڑی فیسیں میں اضافہ نہیں ہے, بہت نامنل سا ہے, بالکل تھوڑا سا اضافہ ہوا ہے. لیکن اگر آپ یہ تھوڑا سا بھی آپ اضافہ جو ہے نہیں کریں گے, آپ وہی پرانی فیس جمع کروا دیں گے تو آپ کی درخواست مسترد ہو سکتی ہے. تو اس لیے یہ آپ کو جاننا ضروری تھا. اب آ جائے جناب ہم ان ہائی رسک ممالک کی بات کر لیتے ہیں جن کے گرین کارڈ کے اپلیکنٹس کے لیے سیکیورٹی اقدامات کیا گیا ہے. ایک تو نمبر 1 جناب سخت اسکریننگ کر دی گئی ہے. اسکریننگ کا عمل جو ہے اس میں فردر اس کو انہانس کیا گیا ہے, اور یہ وہ تمام 19 ممالک سے تعلق رکھنے والے گرین کارڈ ہولڈرز ہیں اور ان کے جو اپلیکنٹس ہیں ان کی اسکریننگ کو بڑھا دیا گیا ہے. اس میں ظاہر ہے وہ ممالک ہیں جن میں افغانستان ہے, ایران, صومالیہ, سوڈان, یمن, کیوبا, وینزویلا اور ترکمانستان شامل ہیں. اور ان کا جو ہے ریزیڈینشل حیثیت کا جامعہ اب جائزہ لیا جائے گا. نمبر 1. نمبر 2 جناب جو شرط عائد کی گئی ہے انٹری کے اوپر جو توسیع شدہ پابندیاں ہیں وہ بھی لگا دی گئی ہیں, اور وہ جناب 12 ممالک کے شہریوں کے اوپر لگا دی گئی ہیں جن کا امریکہ میں داخلہ جو ہے مکمل طور پہ بند کر دیا گیا ہے. ان میں افغانستان ہے, ایران, صومالیہ, سوڈان اور یمن شامل ہیں, جبکہ 7 دیگر ممالک کے شہروں پر جو شہری ایسے ہیں ان کے اوپر جزوی پابندیاں عائد کی گئی ہیں کہ وہ آ سکتے ہیں, لیکن ان میں سے بھی بہت سے لوگوں کو امریکہ میں انٹری نہیں دی جائے گی. نمبر 3 جناب بایو میٹرک کنٹرولز جو ہیں اس میں جو بھی غیر ملکی شہری ہیں, جو امریکی شہری نہیں ہیں, بشمول قانونی طور پہ جو لیگل جو ہے مستقل رہائشی جس کو ہم گرین کارڈ ہولڈرز کہتے ہیں, ان کے لیے داخلے اور جو ہے انٹری اور ایگزٹ کے وقت امریکہ میں جو ہے بایو میٹرک اسکریننگ کو بڑھا دیا گیا ہے, اس کو سخت کر دیا گیا ہے, جس میں ان کی تصاویر ہے اور بعض صورتوں میں ان کے فنگر پرنٹس یا پھر IRS جو ہے آئرس جو اسکرین ہے وہ بھی جو اسکین ہے سوری وہ بھی شامل کر لیا گیا ہے. تو یہ وہ 3 جو ہیں کنڈیشنز ہیں جو اس وقت لگا دی گئی ہے, اور اس طرح ظاہر ہے اب 19 ممالک تو انہوں نے ہائی رسک قرار دے کے کر دیے, لیکن باقیوں کو بھی اب جو انٹری کر دیا گیا ہے وہ ان کو سب کے لیے انہوں نے رکھ دیا کہ اگر وہ غیر ملکی ہے چاہے وہ گرین کارڈ ہولڈر ہے اس کے اوپر ان تمام تر چیزوں کا اطلاق ہوگا. اب جناب امیگریشن کی جو فیسوں میں اضافہ اور سخت سیکیورٹی ایک پروٹوکول ہے اس کو 1 جنوری 2026 سے نافذ العمل کیا جا چکا ہے, اور USCIS نے تمام اپلیکنٹس کو ہدایت کی ہے کہ اپنی درخواست جمع کرواتے وقت آپ نے تازہ جو نئی فیسیں آئی ہیں, فریش ایک آ گئی ہیں, فیسوں کا ایک اسٹرکچر پورا آ گیا ہے, اس کی آپ نے تصدیق کرنی ہے. تصدیق کرنے کے بعد آپ نے نئی فیس جمع کروانی ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ کے مائنڈ میں وہی اور آپ پرانی فیس جمع کروا کے آ جائیں اور کہیں جی میں تو فیس جمع کروا آیا تھا, لیکن اس کا پھر نقصان یہ ہوگا کہ آپ کی درخواست مسترد ہو سکتی ہے. تو دوستو یہ وہ تمام تر چیزیں تھیں جو گرین کارڈ ہولڈرز اور اس کے علاوہ دیگر کو اب آنے والے دنوں میں برداشت کرنی پڑیں گی, کیونکہ یہ تمام تر فیصلے کر لیے گئے ہیں. تو اس میں آج کا جو ویلاگ پہ یہی میرے خیال میں اتنا کافی ہے, تمام تر ڈیٹیلز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے. اس دعا کے ساتھ جہاں رہے خوش رہے, مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.